کریم کاشف بھائی کی بیوہ کو صبر عطا فرمائے۔ یقیناً باپ کا سایہ بھی سر پر نہیں ہے، شوہر بھی چل بسا ہے۔ عورت کے لیے یہ دو رشتے ہی ایسے ہیں، اگر وفادار مل جائیں تو دنیا جنت ہے، لیکن جب یہ چلے جاتے ہیں تو دل کو کہیں قرار نہیں آتا۔ تو سنیے کیا لکھتے ہیں، دل نادان کی یہ خواہش بھی عجب خواہش ہے، دل نادان کی یہ خواہش بھی عجب خواہش ہے، یعنی رہنے کو، یعنی رہنے کو مدینے میں ٹھکانے مانگو، کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، دیکھتے روزائے سرکار کو آتے جاتے، دیکھتے روزائے سرکار کو آتے جاتے۔ یہ خواہش کیوں ہے ان کے سسر کی؟ وجہ میں بتاؤں، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یعنی رہنے کو مدینے میں ٹھکانے مانگو، زندگی بھر جسے آغوش بلا نے پالا، اب مصائب سے وہی پاک زمانے مانگو، اب مصائب سے وہی پاک زمانے مانگو، ان کی دہلیز پہ سجدوں کے بہانے مانگو، ان کی دہلیز، اور جب سرے کو ہے صفا مہرے رسالت چمکا، دل اسی دور کے سننے کو ترانے مانگو۔ اور آپ نے کلام تو بہت سے لکھے ہیں، میرے سامنے ایک فہرست ہے، لیکن آپ سب کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس لیے آخر میں چاہوں گا بس چند اشعار عارف کھڑی میاں محمد بخش علیہ رحمہ کے پڑھ کر ہم سلام پڑھیں اور دعا کریں۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کدی سجنا بھی تر جانا، دیگر تے دن آیا محمد تے اوڑکھ نوں ڈب جانا،
4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੋ ਬੀਬਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੋ ਸਜਣੋ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹਬੀਬਾ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਜਣੋ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਜਣੋ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾशिफ बेग साहब आप चले गए लेकिन आपके पिछलों का क्या हाल है तुर गए यार मोहब्बतां वाले तुर गए यार मोहब्बतां वाले ते ले गए नाल कासे दिल नहीं लगदा हुण यार मोहम्मद असी जाइए केड़े पासे दिल नहीं लगदा हुण यार मोहम्मद असी जाइए केड़े पासे तमाम ये बाप खड़े हो जाएं 2-3 अशआर सलाम के मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम जिसने हक करबला में अदा कर दिया अपने नाना का वादा वफा कर दिया घर का घर सब सुपुर्द खुदा कर दिया घर का घर सब सुपुर्द खुदा कर दिया उस हुसैन इब्ने दर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन जिसका बाबा अली और है नाना नबी जिसका बाबा अली और है नाना नबी जिसकी माँ सैयदा और है भाई हसन उस हुसैन इब्ने दर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम है नाना हसन हुसैन अस्सलाम हम सब के दिलों के चैन तमाम ये बाप तशरीफ रखें फातिहा खानी करके मिलकर दुआ होगी इंशाअल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि قل هو الله أحد